Hello everyone! Monto mi sa talikod karon. Punta kami ngayon sa Talikod together with Sasha and family. With the twins. Para mag-explore tayo sa Talikod. Hello! What's your name? My name is Sofa. My name is Eva. What's your name? How about you? What's your name? What's your name? My name is... My name is Sofa. Sofa. Sonic Slonik. Sonic Slonik. Sonic Slonik. Dun 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 dun. Софа, Кто приехал к ним? Да можно по-русски. по-моему, по-русски. Можно по-русски. Ту-ту-ту, Аня. И София, и Ева. Ako ay nandito sa restaurant today because I wanna meet. Pero sila nandun sa vegan. Vegan restaurant. They are buying there. Because in Talikod, napaka-expensive ng food. That's why we will get some with us. Oh, this is their restaurant. We are here already at the wharf. Ayun na sila. Ando na sila. Astaroj na dalos na kabidoj. What? Karota. Ayan, buti na lang nabutan namin yung Мне неудобно. Iti. Apo. Ayaw kay Nay. Pilipino. Apo. Ayun. Buti na lang nabutan namin yung bangka. And we're here already. So, пойдем туда. Девочки, идите сюда, тут морские звезды. Да? Где? Штучки. Вот, А у вас нету ничего этого? Oh, meron daw. два, один, два. Starfish. I just don't understand why they choose to go there. Halos wala na silang maupuan. Samantalang dito, sa part namin, ang luwang-luwang. Oh, diba? Ganda rin ng choice of nila yun. Andun sila sa dulo. I'm just hoping that today would be better kasi yesterday it's so windy and super giniginaw ako nung naligo kami sa beach na to. Oh, this one. This is Lake Kaputian Beach Park. But today, it's calm here. We will see how it looks like in Talikod. Of course, here in every boat, there is life jacket. Life vest over there. Sa Samal, kay para sa diferensya bla. Eh, may ari man diretso lang sa Talikod. They're now giving life vest to everybody for the safety of everyone. Ayan. At may Coast Guard din na parating. To check if everybody has a life jacket. And now we're moving. Papunta na kami. Ayun. Malapit na kami sa Talikod.
Picture mo na ulit. Ashley. Tayo. And we're going. At first time kong makakita ng ganito, nagka-connect yung dalawang boat. Connecting flight. Connect. Ay, inapulog. Thank you. Dito. It's my first time to see such things. Yung nag-connect yung boats na ganito. Oh, diba? Bongga. Ayan, oh. Nag-connect sila. Tapos, ito syempre empty na siya. And we will go there. Oh. Pad na mo. Okay, what am I? We will go there. Eat. На корабле. Мы приплыли на кораблике и сейчас идем в отель. And now we're going to the resort. Beach resort. Ang sasaya nila makakita ng mga dogs, cats. Gusto nilang hawakan lahat ng mga dogs eh. Pati mga cats. Oh. Сегодня нету, дочь. Да? Ayun, nakita nila yung mga goats there. Kaya gusto nila pumunta doon. But it's so far. O, diba? Ang ganda nilang tignan kapag ang saya-saya nila pag makakita sila ng mga animals. And it's now my second time here. Идите вон с Саней вдвоем. Хорошо. Мое один, если надо. And now it's time for us to pay for the tickets. Ayan. And we are here again at Pavilion 2. And now we're ready para mag-swimming. Yesterday sa Kaputian Beach Park, napansin ko rin yung ganito, oh. Yung ganyang as in super taas nung sand. Pati rin dito, ganyan yung impact ng water. And ayun sila, sabi nila malamig daw yung tubig. We will try kung malamig nga. Kung sa kanila malamig, di lalo na sa akin. Oh. Pero ngayong mga ganitong oras, the water is just... Ha? Что каким цветом? Вот это? Нет, медуза. Медуза белый? Белый. Прозрачный. Соня, мама кричит маленький рыбу. Положи на берег. Это мои. They said that there's a lot of fish over there. Let's see. Давай пойдем посмотрим. Риба. Где шмель-то? Не холодная, что ли? Да? Холодный. Вчера точно такая же была вода. Ну да. Вчера было холодно, как рыбки, уже все не холодно. Нет, сегодня вода, я же чувствую. Разве? Потому что ветры. Я боюсь. Что ты боишься? Там рыбы, смотри. Вон Ничего там. не бойся. Ничего не... Вот нет медузы. How nice there. Чего боишься? Чего ты боишься? Ну тогда иди сиди в тенек. Ang daming mga jellyfish ngayon. Где уже? Что? Медуза. Да их вон там куча. А он этот водостойкий или нет? Нет. А вон, ayun. Это надо экшен брать.
Oh, ayun, kinuha na lang. Oh. Ayan, oh. У него как бы Oh. хорошо стабилизирует. Ang ganda niya, pero takot akong hawakan siya. Or near. Ayan. Oh. Ayun. Trip nila kunin yung mga Хорошо, да? jellyfish. А его можно на Ayun. Maka. Ну только не трогай, хорошо? Мы их не трогаем. У нас их уже много. Ayun. Разливается вода. Не трогай, не трогай. Да ведрышко. Не надо, пустак лежит. Куда ты их переложить? Не надо. Ayan. Yan yung mga kinuha nilang mga jellyfish. There are 3 here. Or 4 maybe. Ganda ng trip nila eh. And this boat is from Davao. Yan ka. Oh, Isla Reta. Private boat ng island. Ito. Ayan. Yung pinaghirapan nilang hulihin na mga jellyfish. Gusto na nilang pakawalan. No все вместе. Нет, и вот это пускай. Ну так держи тоже. А что? Просто вы можете до них дотронуться. Да я уже Да, можно сюда уже. Сюда. О, ayan, ang dami nila. А это надо помыть, а то после них тут слюнки остались. Покажи. Oh, ang dami. Попозже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Эй, пока что не лови. 13. Вы ловили 13 штуки. 13. Да. Да, плавают. 13 штуки. Давай, пойдем уже. Ладно, попозже еще искупаюсь. Aha. Мама, ты взяла еще? Ang ganda ng ano nito. Tusok-tusok. Oh, di ba? Barbecue leaves. Oh. And now it's time. Ang dami namin kinuhang pagkain, but we forgot to buy rice. Это что, не кастрюлю какую привезли? Самую, вот эту большую. Ah, yung spрашиваю. Pwede po magtanong? Sa inyo po yung mga ito? Oh, sa amin. Ani prinisli sa amin. Pero kapag dito po wala pong mahihiram na mga ganyan, paglulutuan? Mayroon. Eh, tanong mo lang sa dyan. Можно тоже попросить, если вам надо, вот там. Но это они сами принесли. И газ станет. Да. Ito sa amin. Pati po yung gas? Oo. I gas тоже. Sa amin. Pero may mga pagkain naman dyan. Kung gusto kayo mag Pero kapag gusto po magluto, may mga mapapahiram tong ganyan? itanong nyo lang sa kanila. Parang wala yata kasi sila yung nagluluto. Ah, Pero magamit nyo, grilling. Mayroon. только тут можно. Ну, понял, да. А вот эти нет, они сами. И они продаются здесь вон уже, еда. Ну, конечно, дорого. Yan yung kanilang canteen restaurant. Oh, ano? Flower na to. Ano siya? Para siyang santan, pero parang hindi. Ang ganda. On this side, ganito yung mga ano nila, kubo-kubo. And they're searching for pwede lang pag-stayhan kung gusto nila. Yan. Ang ganda ng umbrella tree na yan, oh. Oh. Oh, meron tree. Krasibo.
doon. Marami rin nag-i-stay pala dito. Ang ganda ng mga puno dito, oh. Вау, какие деревья. Да, красиво. Oh. Oh, diba? Ang ganda ng mga dito, oh, dito tayo sa under niya. Oh, ang ganda. Diba? Super. Ilang years na kaya itong nakatayo itong mga to na puno. Tignan nyo, ang dami. Dami nila. Dito sa may, medyo malayo na sa beach line and doon sa shore. Dami. Meron din grilling zone dito sa park na to. Nasa gitna siya. O, diba? Nag-iisa. Nag-iisa sa gitna. Ayan, ganyan yung itsura niya. Oh. Ay, hindi. Meron pa pala doon isa. Oh. Ang peaceful dito. Hindi siya maingay kahit maraming tao. Там, по-моему, да. And meron din silang mga ganitong bahay kubo for rent. And what I love the most here is this. Meron silang sariling church dito. Dito mismo sa territory nila. But I think maybe it's Catholic church. But I'm not sure. Pero parang. Huwag. Очень вкусно. They are now eating durian. А это первый раз ты кушаешь durian? Нет! Они с 3 лет едят дурян. А, да? Да! Это не первый раз, конечно. Ну и так и дочь от 3 лет раньше тоже она кушает, а сейчас нет уже. А она не ест со скольки лет? Много Ну, лет. она ела до года, Дима говорит? Или Да. она... Да? Мгм. А потом, когда она уже знала, что бывает невкусно пахнет, она уже даже не хочет попробовать. Вообще-то мне он уже не нравится, потому что Oh, sarap nila kumain. But Hana don't wanna taste durian. Почему-то. Даже пахнет нету, дочь. Вообще нет запаха. есть, Запах нету. есть. А у меня подруга, она тоже вообще не может. Они Hello, Yarus. I'm from Russia. My name is Sofa. What's your name? My name is Rahani. Nice to meet you too. Bye bye bye. Пока. I'm speak Russian. Я сейчас говорю. And now we are going home. Puno na. Abot kaya kami? Puno na yung boat. And we're still on the line. Подходит? Подожди. По одному, Ханна, не лезь. Подожди. А я уже залезла. То есть, We're now going home. Сама смогешь? нет. Да, держись двумя руками.
A few moments later. Nagpapagkaan na sila. Ayun, tinutulak na nila para hindi sila magbanggaan. Kasi hindi aabot yung ano, hanggang doon. Sige, tulak pa. Konti na lang. Oh. Dito na kami ulit sa Kaputian. Bye-bye talikod.